ассалому алейкум дӯстони азиз, созед назен саломатиё хубай. Боз ҳам маҳаллаи Зарафшон омадагием тамошобино марҳамат магазини Ясмин шоп. Диден баъд аз поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи анамин истгоҳи 117 шаҳраки 117 навистагай. Хулас ҳозир ворид мегардем, аз наздик машмуда мефаҳмонам. Боз ҳам акция, боз ҳам либосҳои новинка беҳад зиёд омадагай. Мисли ҳамешагӣ боз ҳам анамхе распродажаву дигар новинкаҳо шумора интизорай дар Ясмин шоп. Нигоҳ кунед, киртои пек омадай, материалҳои фасон омадай. Ира бинен ҳам қабуракҳои хушрӯ омадагай. Баъд нигоҳ кунед, иҷода ҳамаша распродажа кардаган. Дар рафти навор бо якта ба якта машмуда нишон метим. Қисми болора бинен охи киртои Дубай, киртои Туркӣ ҳамаи чӣ доранд. Беҳтарин сифат доранд, нархошку беҳтаринай. Мана марамат ина пояфзолоям ҳастай, пастелни билёву, сумочкаву, шарфу, двойкачаҳои хушрӯву хулас ҳамаи чӣ дар Ясмин шоп шумора интизорай. Ина тамошобинони азиз, киртои фасони ипек, киртои бархати тоза оригинал дар кортон боша, ҳатман Ясмин шоп биёед. Нигоҳ кунед, и бархата хушрӯгиша бинен. Аҷоибот новинкаи фасон омадай 1200 сомонай. Диден худаш маълумай чӣ хелай корш аҷоиб хушрӯ. 1200 сомон. Баъд бренди Амира нигоҳ кунед, ана ин намудуш ҳастай. Диден 1150 сомон. Беҳад хушрӯ, качестваш гарантия дора. Марамад ина каседа дар корай ҳатман Ясмин шоп биёед. Маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи шаҳраки 117. Тамошо бино, иҷада баъд медонен киртои ипеки хушрӯ доранд. Мана нигоҳ куненда, ипекошон да гап нест. Беҳад ипекошон хушрӯ 1200 сомонӣ шидагай. Турецки оригиналан. Мана касседа дар корай, кассе ипек гирай. Турецки оригиналои якнимазора дар Ясмин шоп 1200 сомон шидагай. Ина бинен чӣ хеле хушрӯ. Ҳозир сезони ҳамин ипеко омадагия. Тамошобино, успед кунен. Я бор ягон ипека нишон тиҳен. Успед кунен, духтарако биёен аз наздик. Диден духтаро чӣ хеле хушрӯ. Аз наздик анамхе тамошо карда интихоб кунен. Ира бинен, ишаишта хушрӯа, ишаишта хушрӯ. Киртои фасони инамхе ипек размерошкати ҳамаш омадагай. ҳозир бори новинкае духтаро. Барои авай ҳамаи размерора ҳозир меёбен. Мана марамад ҳозир яктиша пурабу нишон метем. Биненда ина духтуш аҷоиб хушрӯ 1200 сомон. Ҳамиам ҳамияя инаи сафедчай манекенда бинен чӣ хеле хушрӯан. И купра ипекои оригинали туркӣ духтаро. иҷа чанд моделиш ҳастай. Ина шоколад миша бинен, мишам чӣ хеле хушрӯай. Бинависен шуна дараба как доставкатон мекунанд. Агар ки хитон омадан натонен духтаракои азиз. Мана фиолетвишам бинен чӣ хеле фасонай. Хулас ҳамаи ҳаминора 1200 сомонӣ кардаган ипекои оригинала. Ана духтаракои хушрӯ, сезони анамин намуд кожинкаҳои фасони оригинал омад. Ина марамад турецки кадомеда дар корай Ясмин шоп до ҳамқа хушрӯош омадагай. ҳозир дигар намудушам нишон метим. инами тараф ҳамаш инам хеле болопӯшои фасони оригиналай дар Ясмин шоп 750 сомон. марамад 900 сомонӣ мефурӯхтанд, ҳозир 750 сомонӣ кардаган. ҳамқа хушрӯан, ҳичӣ намешанд. инаи моделша бинен бо чӣ хеле хушрӯчай. ишаишта фасона, ишаишта фасон. ягон модел дигашам нишон тиҳен. инаи моделаш тамошо бино, нигоҳ кунен. инаи калтатарая и 650 сомонай. ай дигарош бошад. Айҷа бо ягон модел дигарам нишон тиҳен. ана дигарош бошад 750 сомон. ана ишам хушрӯ будай, нигоҳ кунен. қадш дарози фасон хушрӯ. мана нархш размерош ҳамаш ҳаста. нархш 750 сомон. размерои майда, размерои калон, кадом размере ки дар корайтона ина меёбен духтаро биёен. ина мишам я бурак ба қад нишон тенапа. ана ҳоз нигоҳ куненда бо як-ду модели дигаам ҳастай. ҳамаш ҳамхе моделҳои новинкаи фасон. ина духтаро, ино бо новинкаошай. диден 750 сомон. успед кунен, Ясмин шоп биёен. маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи шаҳраки 117. мана марамат Ясмин шоп. ана мирам нишон метиҳен чӣ хеле ай. духтаро нигоҳ кунен, ухи шаишта хушрӯ. ай моделош шаишта хушрӯ. и 850 сомашая. инаи 850 яй.
اینا ای با مدل نوی نو بوده دخترا ایش 850 سومون مانا در کارتون باشه بیاین پشایمون نمیشین باور کنین مدلکای بهترین در یاسمین شاپ اومده اینا نگینداروش هم بوده دخترا این نگینداروش چنده 750 اینو 750 سومون دخترا هم که خوش روان که را بینین تماشابینان عزیز دخترک و کسانی که ایپکای اوریجینالی ترکی پرستسته بودن مرحمت عکس رفته است در یاسمین شاپ من تورецکی اوریجینال یکم سورت 4 متر یک لباسش 4 متر عکس رفته است اینو 650 سومون بود 450 سومونه حاضی 450 سومونی شدگیان ببینین چه خوشروچایان منه 4 مترش 450 سومون از 650 حاضی عکس 450 سومون کردن هم خوشروانی را ببینین دخترو مرامت اومده نتونن بنویسن دستفکتون میکنن محله زرافشان بعد از پلیکلینیکای 14 رو بروی شهرک 117 یاسمین شاپ در این چنین این نمود پاپلینوی هم هست ایپکوی هم هست ایناش چند نپا بالا بودگیش چند میان اینا شبو 500 کدگان دختروی را بینین هم خوشران 800 سومون کم نیستن نمی نمود فاسوناش من بیاین ای طرف چی متالیکو یاشم هم نرخن یاشم 750 انا اینو 700 سومون شدگان 750 بودن 700 این طرفش 500 سومون خلاصه به هدم ماتریالای فاسون ارزان کردگان در یاسمین شاپ ایجاد پاپلینوی هم هست دخترا پاپلینوی تازه ترکی مرامت میتوانین از پاپلینوشون هم خریداری کنین پاپلینا چند کدگین هر خیلی 200 هست این ویروس پرداژ داریم 200 هم خیلی لباسش 200 سومون سر میشه پاپلینی ترکی را تماشابینا مرحمت بدن اینوی هم نوینکای بلمندوی اوریجینالی ترکیه اینا گلچمایدوش هم هست تماشابینا مرحمت اینا پاپلینوی اوریجینال تون در کار باشه حوزی همش در عکس رفته است یاسمین شاپ ده همش ارزان کردگیان تماشابینا اینا رقمشون هست در روی اکران مراجعت کنن پرش مده با میفهمونن که کدومش چند سمای چخله عکسای کلان رفته است تماشابینان عزیز قفون نمونید نگاه کنین در یاسمین شاپ اینمی ابوفای فاسونی ترکی را نرخشون 200 سومون کردگان باور میکنین اینا 280 350 بود 280 کردن اینا حاضر باز هم عکس 200 سومون کدومش میگیرن تورецکی اوریجینالان ببینین ایشایش دخشرو ایشایش دخشرو همش 200 سومونی کردگان مرامت بیاین محله زرافشان بعد از پلیکلینیکای 14 رو بروی شهرک 117 من بهترین ابوفکای ترکی در یاسمین شاپ من این مدلکو را ببینین اینا را ببینین چه خوشروان باور کنین بهترین مدلکو ارزان شدگی بعد میدونین تماشابینان عزیز در یاسمین شاپ اینچنین عکس در تمام لباسای کودکانه و انا زن و دیگر همش در عکس رفته است مرامت بیاین از نزدیک ببینین باوری دارم که معقولتون میشوه همش ارزان کردگیم دخترک و عکس رفته است در یاسمین شاپ قفون نمونین اینا کرتای فاسونی مرمر خوش رو 90 سومون کردگان من مرامت کسی در کره اینا شتا میپشه هیچی نمیشه و 90 سومون اینا ایشایش دخشرو تا مهمه قریب میپشه یورا بهترینن منه نرخوشو 90 سومونی دیدن دوخچه بینن چه فاسونکای 90 سومون اسپت کنن ایگلاکوش بینن خو چه خوش روی دخترو کسی اومده نمیتونه مرامت رقمشون هست در روی اکران مراجعت کنن در ربکک شما دستافکا میکنن ایش بینن چه فاسون 90 سومون من گلوش به حد بسیاری همه همینو 90 سومونیش دیگه رزمیروش کتیان رزمیروشون هستی محله زرافشان مغازین یاسمین شاپ تماشابینا در محله زرافشانای رو بعد از پلیکلینیکای 14 رو بروی شهرک 117 رو بروی ایستگاه اینا ببینین همین 90 سومونه اینا میام 90 سومونه ایجاد چند تا رسوت کوش هست نگاه کنین همه همینا حاضر عکس رفته است 90 سومونی صفاتشون بهترینه با یک برک بیاین از پیش بینن معقولتون میشوه دخترکای عزیز از عکس قفون نمونین بهترین عکس رفته است در یاسمین شاپ 650 سومونه
пальто-плашои фасони туркӣ 350 сомон шудагай. бовар мекунед ҳам қахшруван, ина размерош ҳамаш ҳастай аҷоиботай тамошобино маъқултон мешава. аз пеш биёен бинен 350 сомон да чени нархи бори Тошкент кардаган турецкиёи 650-700 сомонара. ана сиёҳуш аст, инаи цветш аст, баъд анаи цветшам бинен чӣ хушрӯчай духтаро шоколаднови манаи цветш астай. хулоса дар 350 сомон шумо метонен анамхе палто кожинкаи фасони туркиро аз Ясмин Shop харидорӣ кунен. омада наметонед нависен, доставкатон мекунанд. маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи шаҳраки 117 тамошобино Ясмин Shop. ҳамаи борошон да аксия рафтистай успед кунен биёен.